हेलो एवरीवन वेलकम टू एएस क्लासेस ओडिया पिला माने एई क्लास रे आमे दशम श्रेणी इंग्लिश ग्रामर बहिर फर्स्ट चैप्टर टेंस रिवाइज ठीक अछि पाठटी को आज आमे पढिबा पिला माने टेंस कोन एटा तो तमान समस्त जानिथिबो व्हाट इज टेंस तुम पूर्व श्रेणी रे मध्ये टेंस विषय रे निश्चित जानिथिबो पढिथिबो आ जदि कहीं टेंस विषय जानी ना ताहले ए चैनल रे केवल टेंस को लेकिन गोटे वीडियो अपलोड करा है मु डिस्क्रिप्शन रे ताहार लिंक दे देबी आ ऊपर थी आई बटन रे मध्ये से वीडियो मिल जिवो ठीक अछि जाई के देखि देबो तापर ए टेंस को तुम भल भाव में बुझी पारिबो ठीक अछि ए क्लास रे हमें टेंस को आउ टिके भल भाव में बुझिबा ठीक अछि पढिबा we learned about tense and time in the previous class में 9th क्लास रे मध्ये टेंस आउ टाइम विषय में पढ़ीचे जानिचे ठीक अछि नाउ we realize that time is a continuous flow measure in seconds minutes hour days or years ठीक अछि टाइम को कहा साहाଯ୍य रे मेजर करा जायते मापा जायते सेकंड्स मिनिट आवर डेज आउ ईयर ठीक अछि एटा होछि टाइम रो गोटे गोटे कोन टाइम को ए जिनिस रे मेजर करा जायते मापा जायते ठीक अछि on the other hand tense is a grammatically concept specific to a particular language tense होछि कोन गोटे ग्रामेटिकल कांसेप्ट ठीक अछि गोटे पर्टिकुलर लैंग्वेज पाए the tense system in english is not similar to that of any other language such as odia or sanskrit ठीक अछि टेंस सब भाषा रे कोन अछि अलग अलग अछि जेमिति इंग्लिश रे टेंस होछि दुई प्रकार गोटे होछि प्रेजेंट टेंस आ गोटे होछि पास्ट टेंस ठीक अछि सेमिति ओडिया रे टेंस होछि तीन प्रकार कोन कोन टाइम होछि तीन प्रकार प्रेजेंट टाइम पास्ट टाइम आ फ्यूचर टाइम ठीक अछि English language has only two defined tense of verb English language रे केतेटा टेंस अछि दुईटी कोन कोन गोटे होछि प्रेजेंट टेंस आ गोटे होछि पास्ट टेंस with the help of these two tense we express three phases of time एई दुईटी टेंस को नै कि ठीक अछि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को नै कि आमे तीन प्रकार रो टाइम देखिताऊ ठीक अछि कोन कोन पास्ट टाइम प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम ठीक अछि पिला माने बुझी बुझी भला भाबरे So at times we have difficulty in expressing ourselves using the proper tense form of verbs. In this chapter we will study how to available tense forms of verbs express all the three phases of time. ठीक अछि ए वीडियो रे हम कोन पढिबा ए दुईटी टेंस को नै कि हमें किपरि भाबरे टाइम रो तीनटी फेज को हमें बुझी परिबा एक्सप्रेस करि परिबा हमें से विषय रे पढिबा ठीक अछि फर्स्ट हमें कोन पढिबा ways of expressing the present time फर्स्ट हमें प्रेजेंट टाइम को पढिबा ठीक अछि एटा कोन कहै छी look at the verbs in the dialogue given above ए ऊपर थिबा डायलॉग टी को देखो कोन कहै छी what tense form are they in एटा होछि केउ टेंस रे अछि एटा माने we use the following tense form of verbs in order to express the present time कोन कहै छी present simple for habitual action present simple रे कोन कोन जेते habitual action laws of nature general और scientific truth ठीक अछि जेते भी जनरल और scientific truth अछि सेटा present simple रे जीवो habitual action गुड सब present simple रे जीवो लॉस ऑफ नेचर गुडी सब प्रेजेंट सिंपल रे जीवो ठीक अछि तापर कोन कोन जीवो प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट फैक्ट एंड परमानेंट स्टेट और परमानेंट फैक्ट ए सब प्रेजेंट सिंपल रे ही जीवो ठीक अछि एग्जांपल गुडी कहला आई गो टू स्कूल एवरी डे एटा कोन थरे जीवो एटा जीवो प्रेजेंट सिंपल रे द सन राइज इन द ईस्ट एटा मध्ये जीवो प्रेजेंट सिंपल रे टाइगर स्लीप्स इन फॉरेस्ट आई फील हंग्री वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एटा सब जीवो प्रेजेंट सिंपल रे ठीक अछि बुझी होछि नेक्स्ट हम देखिबा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव रे कोन कोन जीवो फॉर समथिंग हैपनिंग नाउ फॉर समथिंग हैपनिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और फॉर ए टेम्पररी एक्शन ए सब जीवो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव
ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ନାଉ, କୌଣସି ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି। ଫର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ଓଭର୍ ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, କିଛି ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଯିବ। ଆଉ ଏହାର କେତୋଟି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରେନିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ମାଇ ବ୍ରଦର୍ ଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଫର୍ ଏ ଜବ୍, ମୋର ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛି? ଜବ୍ ପାଇଁ ସେ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭରେ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 କ'ଣ କହିଛି? ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଭାର୍ବସ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ସ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଥିବା ଭାର୍ବଟିକୁ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲଗାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସରେ କରେକ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲଗାଅ କହିଛି। କ'ଣ ହେବ? ହି ଡେକ୍ସ, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଅଛି ଗେଟ୍, ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଏଭ୍ରି ଡେ, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗେଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, GETS ଏସ୍ ଲାଗିବ, ଗେଟ୍ସ ହେଇଯିବ। ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଏଭ୍ରି ଡେ, ହି ଡେକ୍ସ ବ୍ରସ୍ ହିଜ୍ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେକ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ହିଜ୍ ବାଥ୍, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହି ବ୍ରସ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, BRUSHES ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତଳେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହି ଗେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଲି ଏଭ୍ରି ଡେ, ହି ବ୍ରସ୍, BRUSHES ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହିଜ୍ ଟିଥ୍ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହ୍ୟାଜ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଜ୍ ହିଜ୍ ବାଥ୍, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହି ଟେକ୍ସ, ଟେକ୍ ଅଛି ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ଟେକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ୍ ଲାଗିବ ଏ କ୍ୱିକ୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ବି ପନିଶ୍ଡ ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍ ସୋ ହି ସେଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଥିବ, ସେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିବ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସେଟ୍ସ ଆଉଟ୍। ଆର୍ଲି ଟୁ ରିଚ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍, ହି ସିଟ୍ ଥିବ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ, ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ସିଟ୍ସ, ଏସ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହି ସିଟ୍ସ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ବେଞ୍ଚ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହି ହ୍ୟାଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ସାର୍ପ ନୋଜ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଜ୍ ନେମ୍? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆକ୍ଟିଭିଟି 1ଟା ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 ଦେଖିବ। ଆକ୍ଟିଭିଟି 2 କ'ଣ କହିଛି? ରାଇଟ୍ ଦ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍, ଗୋଟିଏ ଆନିମଲ୍, ଗୋଟିଏ ପଶୁର ତା'ର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଲେଖ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେମିତିକି ଏ କାଓ, ଡଗ୍, କ୍ୟାଟ୍, ଟାଇଗର୍, ହର୍ସ ଅର୍ ଏନି ଅଦର୍ ଆନିମଲ୍ ଅର୍ ବାର୍ଡ଼, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀର ତା'ର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବି ମେନସନ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନିମଲ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ I am a domestic animal, I have 4 legs and a long tail, etc. ଏମିତି ଲେଖିବ ତା'ର ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ ୟର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗେସ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆନିମଲ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଉଟ୍। କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ 2ରୁ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କେଉଁ ପଶୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛ ତା'ର ନାମ ଲେଖିବନି, ତୁମେ ତା ବିଷୟରେ 2ରୁ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବ। ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଗେସ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ପଚାରିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପଶୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି, କହିବା ପାଇଁ କହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି I am an animal, people keep me at home, but I watch their house, I have a long body with a curved tail, I have a keen sense of hearing, my body is covered with fur, I have 4 long slender legs। ଠିକ୍ ଅଛି, so I can run quickly when I see food, I wag my tail, I feed on bread, rice, meat, biscuits, etc. then guess who am I? ଏଇଟା କିଏ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କହିଛି? I am an animal, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁ। people keep me at home, ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଘରେ ପାଳନ୍ତି। but I watch their house, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଘର ଜଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, I have a long body with a curved tail, ମୋର ଗୋଟେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ curved tail ମାନେ କ'ଣ? ବଙ୍କା ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। I have a keen sense of hearing, ମୋର ଶୁଣିବାର ପ୍ରଖର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, my body is covered with fur, ମୋର ବଡ଼ି ସାରା କ'ଣ ଲୋମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। I have 4 long slender legs,
मोर 4टी पतला पतला कौन गोड़ अच्छी सो आई कैन रन क्विकली से मु बहुत जोर रे दौड़ी पारे व्हेन आई सी फूड मु जिते बेले कौन खाद्य देखे आई वाक माई टेल मु मोर लांज हलाए आई फीड ऑन ब्रेड राइस मीट बिस्कुट एटसेट्रा से कौन कौन खाई थाए ब्रेड खाई थाए राइस खाई थाए मीट खाई थाए और बिस्कुट्स खाई थाए ठीक अच्छे देन गेस हु एम आई ताहले अनुमान करी कह मु किए कौन हो पे मैंने यहाँ कमेंट बॉक्स रे निश्चित जनइब ठीक अच्छे नेक्स्ट आम एक्टिविटी 3 देखा एक्टिविटी 3 कौन कही वर्क इन पेयर्स ए एंड बी योर पार्टनर विल टेल यू सम सेंटेंस दैट आर रॉन्ग करेक्ट योर पार्टनर यहाँ कौन कही तुम जो सांग अच्छी से तुमको रॉन्ग आंसर रॉन्ग सेंटेंस गुड़िक कह तुम ताको करेक्ट करके देव ठीक अच्छे देन स्पीक योर सेंटेंस एंड लेट योर पार्टनर करेक्ट यू तापर तुम किसी भूल सेंटेंस कह आउ तुम सांग को कह से सेंटेंस को करेक्ट कर ठीक अच्छे बुझेगा पे मैंने जमी एग्जांपल मिस्टर राव लाइक्स टू इट फिश मिस्टर राव माछ खावा को पसंद करते बी कौन कह नो ही डज नॉट इट फिश से माछ खाती ना ही इज ए वेजिटेरियन से होती शुद्ध शाकाहारी ठीक अच्छे सेमती आम देखा प्रथम आम देखा ए रॉन्ग सेंटेंस गुड़िक तापर आम यहाँ करेक्ट करवा ठीक अच्छे वाटर फ्रीज एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कौन 4 डिग्री सेल्सियस रे फ्रीज होता है बर्फ होता है ना यहाँ करेक्ट कले कौन है वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस ठीक अच्छे बुझीगला पे मैंने यहाँ को एमती करेक्ट करके लिखब सेंटेंस को कटक इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा कटक कौन ओडिशार कैपिटल ना भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा हो ठीक अच्छे द सन गोज राउंड द अर्थ कौन कही सूर्य पृथ्वीर चारिपटे घूर्णन करें कौन सूर्य घूर्णन करें पृथ्वीर चारिपटे ना द अर्थ गोज राउंड द सन ठीक अच्छे पृथ्वी सूर्य चारिपटे घूर्णन करें यहाँ हो राइट सेंटेंस ठीक अच्छे तो यार आंसर गुड़िक अच्छी नेक्स्ट सेंटेंस कौन कही विश्वनाथ आनंद प्लेस फुटबॉल कही ना यहाँ कौन हो विश्वनाथ आनंद प्लेस चेस हो ठीक अच्छे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन मुंबई कही प्राइम मिनिस्टर मुंबई कौन रही ना यार राइट सेंटेंस कौन हो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली ठीक अच्छे यहाँ हो गला ए रॉन्ग सेंटेंस को आम राइट सेंटेंस करें एवं बर्तमान बी रॉन्ग सेंटेंस को आम भल भाव लिखा ठीक अच्छे कौन कही वाटर फ्लोट्स ऑन ऑयल पानी कौन ऑयल रे भासी थाए ना यहाँ कौन हो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर पानी रे ऑयल भासी थाए ठीक अच्छे ए रोज इज ए काइंड ऑफ फ्रूट या को ठीक सेंटेंस कले कौन हो ए रोज इज ए काइंड ऑफ फ्लावर ठीक अच्छे सचिन तेंदुलकर प्लेस हॉकी कही कौन हो यहाँ को राइट सेंटेंस कले हो सचिन तेंदुलकर प्लेस क्रिकेट हो ठीक अच्छे यहाँ कौन कही वंदे मातरम इज आवर नेशनल एंथम वंदे मातरम इज आवर नेशनल एंथम यहाँ को सठिक आंसर कले कौन हो सठिक सेंटेंस कले कौन हो पे देख जनगण मन इज आवर नेशनल एंथम ठीक अच्छे आउ यहाँ कौन हो रॉन्ग सेंटेंस रे कौन कही न्यूयॉर्क इज द कैपिटल ऑफ यूएसए कही यार राइट आंसर कौन हो राइट सेंटेंस वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए ठीक अच्छे पे बुझीगला बर्तमान एक्टिविटी 4 देखा एक्टिविटी 4 कौन कही वर्क इन पेयर्स मैच द फॉलोइंग सेंटेंस 1 to 6 with the use of the present simple and present progressive एट ठीक अच्छे ये जो 6 लाइन अच्छी 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 आउ 6 यही 6टी सेंटेंस को ये तले थिबा 6टी सेंटेंस सहित आम कौन करवा जोड़वा ठीक अच्छे कौन हो देखिए
आई लिव इन ସମ୍ବଲପୁର। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ସି ଇଜ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ୱିଥ୍ ହର୍ ଆଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ମୋମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟଫିସ୍ ଆର୍ ଭେରି ସୁଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପରମାନେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଅର୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର ହିଜ୍ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଗେଟିଂ ବେଟର୍ ଅଲ୍ ଦ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ଓଭର ଏ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର ଆଇ ୟୁଜୁଆଲି ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଅନ୍ ଫୁଟ୍। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହେବିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଲୁକ୍ ଟୁ ସ୍ୱାନ୍ସ ଆର୍ କେୟାରିଂ ଏ ଟୋର୍ଟଏସ୍। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସମଥିଙ୍ଗ ହ୍ୟାପେନିଂ ନାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ଏଇଟା କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସହିତ ହେବ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 5। ଆକ୍ଟିଭିଟି 5 କ'ଣ କହିଛି? ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍। ତୁମେ ଝରକାର ବାହାରକୁ ଦେଖ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ସି? ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ରାଇଟ୍ 3 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ସି। ତୁମେ ଝରକା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଦେଖ। ତୁମେ ବାହାରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଦେଖୁଛ ସେ ବିଷୟରେ 3ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖ। ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସି ହୁ ଏଲ୍ସ ହ୍ୟାଜ୍ ରିଟେନ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ ଆଉ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଲେଖାଟା ସମାନ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସମାନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଇ ସି ଏ ଫାର୍ମର ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୃଷକକୁ ଦେଖୁଛି ଯିଏକି ତା'ର ଜମିକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇ ନୋଟିସ୍ ସମ୍ ଗାର୍ଲସ ପିକ୍ ଫ୍ଲାୱାର। କାରଣ ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? କିଛି ଝିଅ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛି। ଆଇ ୱାଚ୍ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖୁଛି ସେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 6 ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଛି? ୟୁଜ୍ ଆଇଦର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ ଅର୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଡାୟଲଗ୍। ଏ ଡାୟଲଗ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଲଗାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି? ହେଲୋ ସୀମା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ହେଲୋ ଲୋପା ହ୍ୱାଟ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଅଛି ୟୁ ଡୁ ଦିସ୍ ଡେଜ୍। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ତଳେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ହେଲୋ ଲୋପା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ଦିସ୍ ଡେଜ୍। ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ତାପରେ ଲୋପା କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? ନଥିଂ ମଚ୍, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଆଇ ଆମ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଉ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସ୍କୁଲ୍। ସେ କ'ଣ ଶିଖୁଛି? ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖୁଛି। ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ ଶିଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? କିଏ ପଚାରିଲା? ଲୋପା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ବୁଝି ହେଉଛି ତ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ସୀମା କହୁଛି। ସୀମା କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ? ଆଇ ଏମ୍ ୱାର୍କିଂ ଆଟ୍ ଏ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ କହିଲା? ସୀମା। ଦ ସ୍କୁଲ୍ ଅଫର୍ସ ଲେସନ୍ସ ଅନ୍ କୁକିଂ। ସେ ସ୍କୁଲଟା କ'ଣ କରେ? ଅଫର୍ସ ଲେସନ୍ ଅନ୍ କୁକିଂ। ରାନ୍ଧିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ରାନ୍ଧିବାର ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲା ସେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋପା କହିଲା, ଡୁ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଦ ଜବ୍? ତୁମେ ସେଇ ଜବ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛ କି? ସୀମା କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ୟେସ୍, ହଁ, ଅଫ୍କୋର୍ସ, ହଁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଇ ପ୍ରିଫର୍ ଦିସ୍ ଜବ୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲଟ୍ ହାଉ ଟୁ କୁକ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଜବ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି କାହିଁକି? ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏ ଲଟ୍ ହାଉ ଟୁ କୁକ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍। ସେ କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ସେଇଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଲୋପା କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଟିଚିଂ ନାଓ? ସେଠାରେ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସୀମା କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ରାଇଟ୍ ନାଓ ଦେ ଆର୍ ଗିଭିଂ ଲେସନ୍ସ ଅନ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍। ସେଠାରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି? ଚାଇନିଜ୍ ଫୁଡ଼୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁ ନୋ, ତୁମେ ଜାଣ, ଚାଇନିଜ୍ ଡିସେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସୋ ଗୁଡ଼୍। ଚାଇନିଜ୍ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସେଟା କହୁଛି। ତାପରେ ଲୋପା କ'ଣ କହୁଛି, କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଜଏନ୍ ଦ କ୍ଲାସେସ୍ ସମ୍ ଡେଜ୍, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଜଏନ୍ କରିପାରିବି କି? କିଏ କହିଲା? ଲୋପା କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୀମା କ'ଣ କହିଲା? ସିଓର୍, ହଁ। ଦେ ୱାଣ୍ଟ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦେୟାର ସ୍କୁଲ୍, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଜଏନ୍ କରାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁ ଆର୍ ୱେଲକମ୍, ତୁମେ ଆସିପାରିବ, ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ସୀମା କହିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋପା କ'ଣ କହିଲା? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝିହେଲା? ଏସବୁ ବ୍ରେକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାଟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।